And then according ngayon ito Trooper 1 Alpha lang sa kalam. Ang aking congressman Tropa Dasmariñas taxpayer. Okay, hapon na naman guys. Kita ko dalawang nag-aarutan, oh. Sige. Nakarot ni Bagnos siya, no? Pambi. Sige na. Sabi ni Bagnos, sige na, tumayo ka na dyan. Pakasta ko. Oh, ayan na. Pupulma na. Ops. Mangkanore style. Okay. Sige, Bagnos. Sige, tirahin mo. Ups, baliktad. Ulo yan. Ayan yung Bambi na hiya. Harot bang. Sige. Ayaw. Napagod. Bambi! Bagnos! Yun na, tinitira na ni Bagnos. Oh. Sige. Ang bagal mo sumakit, Bagnos. Kapoy na mo. Bambi, Bagnos. Banat. Kaya hiya ka pa, ha?